We're done travel tax fee. We're going on the ground for the boarding. Sama na. Yay! We're done. Biyaan ako sa mag-ina. Biyaan ako sa mag-ina. Pas-pas kayo ng lakaw ang duha eh. Daghan kayong pasahero kay season Christmas and New Year. We're going back to chicken counter. Saan naman itong duha? Nawa man. Tara sila eh. Ano lang mamuha diri. Ano dito eh. Wadra ko diri. Pasahero. Asa mami? Mana? Mana?